भवग्राही शांति मैनेजिंग ट्रस्टी ओडिशा इंटरनेशनल सेंटर। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯୋଉ 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଇଏ ପାଠ କରାହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ ଇଏକୁ ନେଇକି ଓଆଇସି ତରଫରୁ ମାନେ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଏଇଟା କରାହେଉଛି? ओआईसी एक सांस्कृतिक सामाजिक अनुष्ठान आम 2003 रु ओडिशा रे विभिन्न प्रांत में आम समाज सेवार ब्रती कर प्रयास रोडार संस्कृति ओडार ऐतिह्य ओडार भाषा को प्रचार करने प्रसार करने एवं ओडार विभिन्न प्रांत में आम समाज सेवा जारी रखीचु एवं भारत बाहर श्रीलंका अमेरिका अन्य देश आम भिजिट करी आमर श्रीलंका आम एक अस्वस्थ गछ आनी आम रोपण करूँ धौली प्रदेश में धौली ऐतिह्य आम सारा विश्व प्रचार करुँ। आम पाकिस्तान रू आम जो हिंदू आम विभिन्न तीर्थस्थान बुलाई पुरी कोणार्क विभिन्न स्थान लिंगराज मंदिर बुलाई आम आतिथ्य प्रदान करूँ। ओडिशा इंटरनेशनल सेंटर एक सामाजिक अनुष्ठान हिसाब से आम देव दीपावली लक्ष्य दीप जालू प्राय 20 मसीह आम जिते कोविड व्यापी से कोविड मुक्त एवं विश्व शांति आम महायज्ञ करूँ से लक्ष्य दीप जाली आम नवरात्रि करूँ आमर 108 हनुमान चालीसा आगुरी जनता मैदान होती बहु बार होती प्रदर्शनी पड़िया 3 नंबर यूनिट 3 नंबर होती कोविड पर आम ये कार्यक्रम बंद कर रखिलु। ये आम द्वितीय प्रयास आम 23-24 मसीह जगतसिंहपुर एक रूराल एरिया आम एक गोशाला हनुमान चालीसा और सुंदरकांड करूँ। आमर प्रयास रमर ओडार इतिहास ओडार ऐतिह्य बंची रहू एवं आम तार प्रचार प्रसार कर रतिकांत पाढ़ी ओडिशा इंटरनेशनल सेंटर सभापति। देखंतु आम अनुष्ठान 2003 रु काम करी चलची मेनली सोशल सर्विस आध्यात्मिक जेते फंक्शन अच्छी जोटा लुकायित अवस्था अच्छी ताकू आम पुनरुद्धार करके लोकों पाखे पहुँचाऊँ। तापर हेरिटेज जेते ओडिशा रे अच्छी तार सुरक्षा पे आम काम करुचु। आम प्रथम थर पर गोटे सामूहिक भाव 108 हनुमान चालीसा एवं सुंदराकांड गोटे आज गोटे दिन सारा 24 घंटा 13-14 घंटा धरी आम प्रोग्राम आम करुचु। तेणु मेनली हनुमान पाखरे आज मंगलवार आम हनुमान पाखरे प्रार्थना करुचु विश्व शांति रहू आमर भातृत्व बजाई रहू आउ विश्व ब्रह्मांड जमी नष्ट को जाइए तार सुरक्षा रहिबो। मनोरंजन महांती ओडिशा इंटरनेशनल सेंटर जड़े सभ्य। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଖାସ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କଲେ? এটা ধর্মান্তরীকরণ কার্যক্রম নুহ ইয়ে হচ্ছে ওড়িশা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার গোटे सांस्कृतिक सामाजिक अनुष्ठान जे कि परेश नायक प्रतिष्ठा करते এবং ओडिशार सांस्कृतिक जागरण एवं सामाजिक उत्थान पे बहुत कार्य से करिसेंती। हमर आज जो देखुछन विशाल हनुमान महायज्ञ अनुष्ठित होउची भुवनेश्वर प्राय 30 वर्ष धरी ताक परेश भाई आरंभ करते नवरात्र कार्यक्रम मध्य से आरंभ करते सी आज नहांती आत्मा को आम स्वर्गत आत्मा को स्वर्गत प्रार्थना करुचु। एवं आम ये जो कार्यक्रम केवल एति नुहे ए प्रति मासर पूर्णमी दिन धौली रे श्रीलंकार आसी बोधिद्रुम पताई से बोधिद्रुम आलती होची बुद्धंकर आलती होची एवं आम सबु धर्म को समान भाव में सम्मान दे सांस्कृतिक जागरण करने चेष्टा करूँ। एवं आज ये जो कार्यक्रम ये हनुमान चालीसा कार्यक्रम पुनर्बार या उत्थापन करा जायछि एवं ये वर्ष विभिन्न समय विभिन्न जगार अनुष्ठित हो। तृतीय कथा देव दीपावली करा जाउछि जहाँकि पुरी रे आमर देव दीपावली लक्षे प्रदीप प्रज्वलन करा जाय बड़दाण्ड को आलोकित करने संगे संगे आमर मनीष समाज रु अंध कुसंस्कार दूर करने आम चेष्टा करूँ। एवं नवदीवन व्यापी नवरात्र पालन करा जाउछि भुवनेश्वर एवं ए कार्यक्रम में मातृशक्ति को जागृत करने ए कार्यक्रम परिचालित होउछि। तेणु मातृशक्ति उत्थान युवशक्तिर उत्थान सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम सामाजिक अनुष्ठान एवं आम मझे जाई आश्रयस्थल मानक कंबल बांटी खाद्य बांटी तेणु विभिन्न रकम कार्य करा जाए ए अनुष्ठान को समृद्ध करा संगे संगे आम ओडिशार जनसाधारण सांस्कृतिक और सामाजिक विकास से दिगरे चेष्टित अच्छु। जगन्नाथ हाँ मु सुकांत चंद्र रथ कलारांग पटिया भुवनेश्वर रु आसी मु ओआईसी जड़े सक्रिय मेंबर मु ओआईसी ओडिशा इंटरनेशनल सेंटर
2010 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ ପରେଶ ଭାଇ ଥିଲେ ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରେଶ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ବୁଲନ୍ତି, ଜୋରନ୍ଦା ଫରନ୍ଦା ସବୁଆଡ଼େ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ବୁଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଦାଣ୍ଡିଆ କରନ୍ତି। ହଁ ଦାଣ୍ଡିଆ ଆମ ଅଲେଖ ବାବା ଆଉ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁ। ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ଭଲ ନେତାମାନେ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଭାରି ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଚାଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବାବୁ ୟା ଦେହରେ ମୋତେ ଆଣିକିରି କହିଲେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଲକ୍ଷେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମିଶିବା। 30,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ। ସେଠୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ସେଠୁ ତା ଭିତରେ ପଶିକିରି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦିନେ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ସେଠୁ ସେ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେଇଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରୋପଣ ଇଏ କମଳ ବଣ୍ଟନ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିକିରି ଆସିଛି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ରୁହେ। ଆମର ପଟିଆ କଲେଜ ସ୍କୁଲ, ଆମର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ମେମ୍ବର କଲେଜ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଶିଛୁ, ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ 3 ଥର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁଠି ନିର୍ମାଣ। ଅଲେଖ ମଠର 3 ଥର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ଅଲେଖ ମଠ ମୁଁ ଯିବା ପରେ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ୟାଠୁ ତାଠୁ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ମାଗି ଯାଚିକିରି ଆଉ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ବିଜେପିର ସକ୍ରିୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋତେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦାତାମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଇକରି ସେଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଗଲୁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଶାଳା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ଦୀପଦାନ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଝାଡ଼ ଦୀପ 108 ପ୍ରାୟ 12 କିଲେ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ 50 କିଲେ ଘିଅ ତା ଦେହରେ ପୋଡ଼ାଗଲା ଦୀପରେ। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 108 ହନୁମାନ ଆଉ ସହିତ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ, ଏଇ OIC ଦ୍ୱାରା ଆମର BSNL ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପାର୍କ ଅଛି ସେଇ ପାର୍କରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ପୂଜାଟା ଏତେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆମେ ସବୁ ଭୋରୁ ଆସିକିରି 8ଟା ବେଳୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ କଳସ ବୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଗୋତ୍ର ନାମ ଅନୁସାରେ ସେଠି ପୂଜା ପାଠ ହେଇଛି। ଆଉ 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତା ବି ପାଠ କରାଗଲା।